طيب يلا ايه. بسم الله. خلاص ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اكلين عيش ودجاج اليوم. مم. ثاني، هنا اكلين سمك مشوي في مطعم سوداني. مشوي اوكي. في مطعم سوداني. هنا اكل هنا اكلين خبز وجبن. مم. 7 في الفطور. زين. هنا زين. اكلين برياني في الغداء. اوكي اكلين اوكي اكلين ولا اكلت؟ اكلين اكلين. كارهيه يعني. هنا اكلين، ايه نعم. क्योंकि फिर गधा आपने बोला तो गधा मैंने آه، कहा शायद पास्ट की बात की जा रही है मे बी। ओके एनीवे। زين. عشاء. هنا اكلين برياني في العشاء. ओके زين. هنا اكلين هريس مع بعض. हम्म ओके। هنا اكلين لقيمات، वो بلبن. لقمات لقمات زين ما شاء الله انت تحب لقيمات اللقمات. وبلبن حلويات. ايه لقمات حلو مرة. لذيذ مرة مم. جدا. هنا اكلين طيب. هنا اكلين آم، حلويات نفيس بالبيت. امم هنا اوكي. اكلين مجبوس لحم آه، في بيت جدنا. امم زين. هنا اكلين زبادي مع عيالنا. زين. اوكي. هنا اكلين حلويات في بعد في عشاء. في العشاء. زين. بالعشاء. في العشاء اوكي طيب حلو. زين، 10 خلاص، 10 جمل خلاص. اكلين بس كذا ما في حاجة من ثاني بعد. لا لا، ال- ما في، بس 10 جمل كتبته. اوكي الموضوع الاكل بس ها. طيب اوكي. ايه. اوكي. ما كتبت عبارة اليوم، لأن أنا كنت مشغول. طيب إن شاء الله مشغول. بكرة نسوي. طيب ان شاء الله. يعني الحين تسكت يعني الحين نبدأ ندرس القادم ان شاء الله إيه، نستمر. نبدأ الدرس. طيب إن اوكي. شاء الله. ايش كان درسنا امس يعني تعرف الموضوع. درسنا أمس آه، الجمل كل المشكلة صح باللغة العامية. اعتقد هذا صح. لغة العامية، كتاب ثاني. ايه جمل كل المشكلة جمل. طيب جمل مشكل، إيه صحيح. كان الجملة يعني لحظة خليني افتح. اعتقد هذا هو اللي س... طيب كيف كان يومك اليوم زين؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم هنا بدأت يعني جاي ما شاء الله جاي بدري اليوم صح هذا هو ها؟ جاي بدري اليوم، بدري وش بدري. وش ايه. بدري اليوم. ايه ايش بدري الساعة 4 الحين. مم. ايه هذا هو. بد... خليني اطلع اول شيء الملف ما لقيت الملف ما ادري وين راح. حفظ رقم الصفحة. ايه لا، لقيت ما لقيت حفظت. لقيت 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 مم. الألفاظ والجملة molecular phrases اوكي الصفحة رقم وين 29 يعني بدأت الحين يعني تو الحين بدأت الحصة دي. طيب مم. فيها جمل هنا خلينا نسأل. The hunger will kill me بوكسمه مرة ها هو كيف تقول باللغة العامية ذا. ترى ذبحني من ترى ذبحني جو. جوع نور جو جوع. جو. جوع أيوة جو. كذا أوكي. جو. बहुत राश था. كان مرة زحمة. إيه كان مرة زحمة. ये कहना मुश्किल है. هذا صعب لي أقول. صعب أقول. إيه ठीक है أوكي. صعب أقول. أوكي come to the point يعني to the point. come to the point. المهم.
المهم. المهم. المهم the important thing is المهم. اوكے. اوکے کیا پکا رہے، کیا پکایا؟ ہم کیا پکایا؟ ايش طبخت؟ ہم ايش طبخت؟ طبخت فیمیل سے کیسے پوچھیں گے؟ ايش طبختي؟ ٹھنڈا نہیں کرنا. لا تسوي بارد. اوکے طيب. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. انا ما في اعتراض. معافی اعتراض تو آپ اعتراض نہیں ہے، نہیں. اس کا مطلب ہے میں اعتراض نہیں ہوں. انا معافی اعتراض میں نہیں ہوں، اعتراض اعتراض نو ایسے نہیں کہنا ہے، عربی میں کہنا ہے. صرف آپ نے اس کو ما اعتراض معافی ڈالا ہے، باقی سارے اردو کے لفظ بول دیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بتائیں یہ کیسے کہنا ہے؟ ما ایک لفظ بھول رہا ہوں یار. ایک وہ حرف میں میرے بھول رہا ہوں. پاس چلیں، میرے پاس کیسے کہتے ہیں؟ میرے پاس. اندھی. اندھی. اندھی اندھی. اندھی. اندھی اندھی نہیں چلے گی، اندھی کو دکھتا نہیں ہے، وہ آنکھیں اس کی بند ہے، اندھی نہیں ہے. اندھی نہیں ہے. عندي. عندي يا عندي. سلام، ايوه عندي. عندي. هم. عندي. هم. عندي. عندي ما هم. اعتراض. نو. ما عندي مانع، يا ما عندي اعتراض. ما عندي اعتراض. ما عندي مانع. مانع. میں نے مانع. بتایا بھی تھا مسموع اور ممنوع کے بارے میں بتایا تھا. چلو. ايوه ما مانع، عندي مانع. او تقول مانع. ما عندي لا اعتراض. مانع. لا او مانع. ما لا مانع، لا مانع لا مانع. لدينا. اور you can say ما عندي اعتراض. اعتراض يعني دا ہم نے اعتراض جو بولتے اردو میں زوا بولتے ہیں اعتراض، ہم بولتے ہیں اعتراض. ما عندي اعتراض. اعتراض. ما عندي اعتراض. جیسے ریاض ما, دو ایسے آخر میں د إيه. رياض كده. ما عندي اعتراض. ما عندي اعتراض. ايه كده تقدر لا تقول. لا مانع لديه. لا 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 ما مانع لديه. لا مانع لدينا، ہمیں کوئی ممانعت نہیں ہے. موافق. ايه موافق يعني. موافق. ايه موافق. موافق يعني موافق. وہ تو ہوتا ہے اگری ہم، ہونا، اپروو کر دینا. ہم. اگری. یعنی اعتراض نہ ہوتا ایگری ہو جاتا ہے بندہ. ہاں ٹھیک ہے صحیح. مجھے اللہ کا ڈر ہے. انی اخاف اللہ. انی اخاف اللہ. ما شاء الله انی بنتي. اخاف الله. شو اسمها؟ انشرة. انشرة. اسمها ما شاء الله. انشرة. ما شاء الله. ما شاء الله. السلام عليكم. Hello. السلام علیکم. السلام. السلام علیکم. اچھا آه. یہ کویت میں، کویتی میں سلام علیش بولتے ہیں. آه. ليش اسلام ليش اور يعني وہ فیمیل کے لیے ہے. اچھا لیکن اچھا ہاں. کاف جو کاف ہے نا، کاف کی جگہ پہ چا بولا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے کیا بولا؟ ہیں کيف حالك، ہم فیمیل سے جب پوچھتے ہیں کيف حالك، انت كيف حالك، شلونك، ها شخبارك. کونش. چ ایسے ہی. صحیح. سلامك ایسے چا فور فيميل اونلي، بس میل کے لیے نہیں. طيب صحیح. بعدين اخاف الله، ايوه كده. how to say انی اخاف listen. اللہ. listen. اسمانی. اسمعني تو ہوتا ہے اسمع. listen to me. اسمع. اسمع اسمع. اسمع اسمع. سنو، ايوه اسمع. اسمعني يعني listen to me يا. اسمع. اي طيب كيف تقول يعني اوكي جب آپ کو کہتا ہے اسمع، تو آپ کیسے اس کو آگے سے رپلائی کرتے ہیں؟ نعم. نو خیر. خیر. او خیر خیر. خیر. خیر ايش خیر. فيك؟ سم تعال شفي. عمرك. سم تعال عمرك. خیر سم تعال سن عمرك. سن. خیر خیر. سم تعال عمرك ہم بولیں گے جب آپ کے جو مینیجر ہیں، بڑے ہیں، مدیر ہیں، یا صاحب الشرکہ، اوکے کوئی بھی صاحب المکتب، یعنی اس کو رسپیکٹ دیں. سم تعال عمرك، سم تعال عمرك، رسپیکٹ میں بولنے کے لیے، ٹھیک ہے. اوکے دین ہم کہتے ہیں خیر خیر. اوکے تو خیر. تو میں ان کو کیا کہوں؟ زين شغلهم. اجل. اجل تو اجل کا لفظ بن أجل. گیا. اجل وش أجل. اقولهم، اجل وش اقولهم، وشغل. اجل وش أجل اقولهم. وشغلهم. اوکے ابھی میں ویڈیوز أجل آن کر کے اس وشغلهم. لیے پڑھاتا تھا کہ امپریشنز بھی سمجھا سکوں. اجل وش اقولهم یعنی اس طرح سے. اجل وش اقولهم تو میں ان کو کیا کہوں، یا اجل أجل وشغلهم. ہے کدا. اوکے ماجد جواب نہیں دے رہا، کیسے کہیں گے؟ ماجد ہے ماجد. کسی کا بھی نام بول سکتے. ماجد ما رد عليه. ماجد میں رد علی علی مجھے مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا، ٹھیک ہے. اچھا میں ما ماجد کو، جوابني. ما اچھا جواب. میں ماجد ما جواب، ہاں جوابني. جواب بعد. اوکے جواب بعد also. ما جوابني. ہاں رد ہوتا ہے. انتبه انتبه بس، خلي كده، خلي قاعدة بس. طيب أجل أنا أجل. أتصل على، ها كيف تقول هذه الجملة؟
أجل أنا أتصل على أجل أن أتصل على أوكي. أجل أنا أتصل على ماجد ماجد ولا وما أي أحد، جاوبني. أي أحد ما جاوبني. أوكي. उनको भेज दो, उनको ये गाड़ी भेज दो. بدي هذه السيارة هم. ودي عليهم سيارة، ودي عليهم يا ودي हम سيارة ذا. بدي ओके अब على वद्दी هم का जो سيارة. लफ्ज़ है इसको बहुत सारी مم. जगह पे यूज़ करते हैं. ودي أسوق يا أخي. ودي أسوق. بدي मैं السوق. I'm going to drive. मुझे drive ودي أسوق. أبغى بدي ودي السوق. ودي أشوف الحفلة. يعني ما جا مم. رها hूँ. I'm going to I want to see I'm going to see that party. So مم. ودي ها ودي أكلم الحين. ودي أكلم يعني उसको कॉल करने जा रहा हूँ يعني going to talk going to call like مم. this. يعني ودي का बहुत जगह पे यूज़ होता है. ओके. مم. जैसे हम कहते हैं आपको क्या है. व्हाट्स रॉन्ग विद यू. ايش فيك انت؟ شفيك شفيك انت. ايش فيك؟ خير شفيك. ايش ليش. السالفة؟ يبي بولينج. وش يعني what's the السالفة matter؟ وش السالفة لا تشوف شر إن شاء الله سلامات. ها. سلام. عساك خير إن شاء الله عساك ما شر. عسى ما شر. عسى ما اشتر. عسى ما عسى شر. ما اشتر. عسى ما شر. يعني I عسى ما hope اشتر. there is nothing wrong. مم. आपकी क्या राय है. ما رايكم؟ ما तो ايش हम رايك؟ ما तो खैर हम बोलते हैं फुसा में. ايش رايك؟ ايش راي وش راي شو راي ايش وش شو رايك؟ شو شو شنو. رايك؟ ايش وش مم. شو شنو ये सारे लफ्ज वर्ड के लिए यूज होते हैं. ओके ايش तुम लोग رايك؟ कहाँ हो यार. कहाँ हो तुम लोग. بينكم हम्म. يا أصدقاء. يا أصدقاء وينكم؟ وينكم يا شباب؟ وينكم يا وينكم يا شباب. شباب؟ जैसे कहते हैं यार مم. कहाँ وينكم يا ابن الحلال. وينك يا ابن الحلال وينكم؟ ابن الحلال ابن مم. الحلال. ها. يا بنت. ابن الحلال يا ابن وينك؟ الحلال يا ابن الحلال ركز ركز هنا ركز هنا اسمعني زين. ها ركز هنا. يا ابن الحلال خلي اترك السالفة ذي. يا ابن الحلال اترك الموضوع. ها. اوكي. لكم الموزة. يا ابن الحلال تعود بالابليس يا ابن الحلال. اترك الموضوع. ها كذا. اوكي. مم. طيب ये क्या हरकत हैं. شنو حركات هذا؟ شنو حركات هذا هي وش حركات कौन सी हरकत. مم. कौन सी हरकत. أي حركات؟ هي أي حركات. حركات؟ है ना يس है ना. هنا. कहते हैं है ना إلا. 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 إلا إلا. في. إلا. आप कहते हैं لا لا إلا. أنا ما والله ما سويت كذا. لا إلا أنت سويت مم. أنت اللي سويت. إلا. مم. إلا أنت اللي إلا. سويت तुम ही हो जिसने किया है. إلا. أنت اللي سويت. أنت اللي سويت. إلا. ओके. वो क्या. what is that. वो क्या؟ हम्म. شو هذا؟ وشو. شو هذا؟ وشو. ممكن وشو वो क्या وشو. وشو؟ وشو وشو؟ वो क्या what is that وشو. وشو؟ हाँ वो وشو؟ क्या. ओके. मैं ज़रा बाहर जाना है ज़रा ट्रिप छोटे से ट्रिप जर्नी के लिए बाहर जाने के लिए क्या कहते हैं क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं. हम्म, मुझे बाहर जाना है. आई वांट टू गो अब लिटिल अभी برا. ابغى اروح اوكي. برا. ابو ابغى روح اروح مشوار برا. المشوار का लफ्ज़ यूज़ करेंगे. مشوار ابو روح مشوار مشوار مشوار. ويجيك. ابو روح مشوار مم. ويجيك. I want to go to trip little bit and come back to you. ابو روح مشوار. ابي اروح مشوار ويجي. ايه. मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ रात अब روح مشوار ويجيك. اوكي عندي مشوار شوي بس. اوكي नज़दीक का सफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं मशवार करीब. हाँ है ना. مشوار. ओके मशवार بعيد थोड़ा सा दूर के लिए. हम्म. مم. सच में मैं बहुत खुश हूँ. really आई एम वेरी हैप्पी. الحقيقة أنا مستانس مسرور. أنا مسرور مستانس مسرور مستانس جدا. مبسوط فرحان. اوكي. مبسوط مستانس فرحان جدا. مستانس صحيح اوكي. وبعدين تقدر تقول يعني والله की जगह पे أنا हम कह सकते हैं صراحة. صراحة إني صراحة. فرح يا والله إني فرح. والله إني فرح. والله إني This is فرح. like native style accent. والله إني فرح. والله إني فرح. والله إني فرح. فرح. ओके. सच में हम खुश مم. हैं. जब आप किसी को दुआ देते हैं कि अल्लाह आपकी खुशियाँ मुबारक करे. कंग्रेचुलेशन. कंग्रेचुलेशन जब कहते हैं कंग्रेचुलेशंस. हाँ तो مم. कैसे उसको कहेंगे अरबिक में. مبروك مبروك ألف 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 مبروك. مبروك عليك يا الله يحنيكم. الله يحنيكم. الله अल्लाह आपको يهنيكم. खुशियाँ الله जो हैं يهنيكم. वो मबरूक वाले जो लफ्ज़ है ना वो بارك. लोकल सबको पता है.
हाँ, हम्म वो पता है नॉर्मल लफ्ज़ हैं। आप थोड़ा सा आपने हम्म आप लर्निंग कर रहे हो, तो थोड़े से आपको अपना जो जो लेवल है थोड़ा सा चेंज करना है। मबरूक का लफ्ज़ सबको पता है। हन्नीकुम। अल्लाह यहन्नीकुम, अल्लाह यहन्नीकुम, अल्लाह अल्लाह यहन्नीक। हन्नीकुम। जब आप किसी को देखते हो को खुशियां हैं, तो को खुशी की बात अल्लाह बताता है, हन्नीकुम। अल्लाह यहन्नीकुम या हबीब, अल्लाह यहन्नीकुम, अल्लाह यहन्नीकुम। अल्लाह हन्नीकुम। अल्लाह हम्म हम्म हन्नीकुम। अल्लाह हन्नीकुम। ओके, अल्लाह यहफ़िज़कुम, अल्लाह यहमीकुम, अल्लाह यहमीकुम, अल्लाह अल्लाह यहमीकुम। यहमीकुम मिनल कुल्ल अल्लाह शर। यहमीकुम। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत करे अल्लाह सारे शर से। यहमीकुम। आमीन। आमीन या रब। अल्लाह यहमीकुम min कुल शर। آمين آمين. आमीन या रब। أدعوا لي، تقول يعني لو فيها زيادة يعني أشخاص تقدر تقول pray for me दुआ, كيف. दुआ करना। لي ادعوا يعني pray كرو अदऊली। لي for me ادعوا لي. अदूली अदू लना। हम्म अदू लना। إيه نعم صحيح. अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह यसलमिक। अल्लाह यसलमक, नाम। आप लोगों के अल्लाह पास यसलमिक। खर्चा पानी है। عندك نفقة شو؟ نفقة عندك. नफका ला. عندك أسراف أسراف. عندك مصراف عندك عندك. سرافة. عندكم عندك صرافة. مصراف. صرافة नहीं, صرافة तो फिर آه. एटीएम हो जाएगी. أي دي عندكم صرافة नहीं. عندكم أسرا. مصراف. عندكم مصراف. مم. عندكم أسراف للسفر. ايه للسفر. expenses हैं travel के लिए, या good. طيب अब कहते हैं जी हमारे पास है, we have, yes we have money. عند- عندنا أسراف. عندنا صراف، عندنا فلوس، عندنا دلة كل شيء. طيب came जा चुका आ चुका, नॉट जा चुका आ चुका, came आ चुका. आ चुका हूँ। जैसे came, जीना। जी ना नहीं, जा मैं नहीं आ जा चुका, अपना आप नहीं कहना, वैसे कोई चीज़ आ गई came. जैसे जाए। बिजली बिजली के बिल आए पड़े हैं, आ चुके हैं. فاتورة. فاتورة. الكهرباء. बिल्स. فاتورة बिल्स, الكهرباء. नॉट बिल, बिल्स ف- जमा ज़्यादा आ فواتير गया. فواتر الكهرباء. हम्म جاء. جت فواتير الكهرباء خلاص جت جيت كم. جيت आ चुके पहुंच चुके ऑलरेडी हाँ. جت جيت فواتير جيت الكهرباء. اوكي جيت جت فواتر الكهرباء. فواتير الكهرباء فواتيريس فاتورة की जमा है. جيت فواتر जैसे ही الكهرباء. आएगा आपको कॉल करूंगा. لما هو يجي يتصل. أول هو ما يجي أنا أتصل فيه. أول ما يوصل يا أول ما يجي أنا أتصل فيك يا أنا أتصل عليك كذا. أول ما وصل أنا أتصل فيه. أتصل فيك या أتصل عليك كذا. हमारे أتصل पास عليه. सब्र के अलावा क्या है. وش عندنا إلا الصبر. غير الصبر، صبر के अलावा. हम्म صبر. صبر के अलावा other than. وش عندنا غير الصبر، وش عندنا غيर الصبر، हम कर भी क्या وش सकते हैं عندنا غير सब्र के अलावा. الصبر. हम وش यानी عندنا غير सब्र के الصبر. अलावा क्या कर सकते हैं. وش عندنا غير الصبر كذا. ओके. भूल وش गया عندنا غير था कोई الصبر. चीज़ भूल जाना. अच्छा एक सेकेंड نعم. لحظة شوي بس أبي نعم أسأل واحد سؤال. سل. وش عندنا غير الصبر أو غير الصبر. देखें गैर सब्र कह लें या गैर अल सब्र कह लें, दोनों मसला सेम. अल जो मतलब होता है दा होता है बस. अल का और कोई मतलब नहीं. हम्म, द द हाँ. द यानी غير الصبر. पेशन हाँ. सो हम इसको गैर सब्र, गैर अल सब्र, गैर सब्र وش अल को عندنا हम غير करके الصبر. पढ़ेंगे गैर सब्र, तो करके थोड़ा सा उसको غير साथ الصبر. में मिल जाता है. हम्म. भाई भूल गया था या भूल गई थी. भूल गया और था. नसेतो. भूल गया था. आई नस वॉज का लगाना है इसमें, आई كنت वॉज. كنت كنت نسيت. किंतु नसे ठीक है. كنت मोहम्मद ने ناسي. मोहम्मद ने याद करवाया, याद दिलाया. محمد ذكرني. मोहम्मद जिक्र नहीं ठीक है. मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ. मैं तुम्हें أو कुछ अभी दिखाना. अभी अभी हाँ दिखाना चाहता हूँ अभी. अभी. बगैर हाँ. बगैर बग़ैर भी कह सकते हैं. بغيت أشوف. بغيت أشوف. شوفني وري. بغيت وريك شيء يا. آه ها يا أبغى أوري ب- شيء. أبغى أوريك بغيت شيء. أوريك شيء.
بغيت وचाहता था. हाँ. بغيت وأريك شيء. بغيت يعني चाहता था आगे, लेकिन أبغى चाहता أوريك था. شيء. ठीक है. then okay good. باقي ها كل شيء. तोहफे की कीमत नहीं होती. الهدية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا قيمة لهدية. لا قيمة لهدية. الهدية مو بقيمتها ترى، هذه اللهجة العامية تقول ترى الهدية مو بقيمتها. الهدية مو بقيمتها. الهدية هدية مو مو بقيمتها. بقيمتها. مو إيه. بقيمتها. إيه. طيب لين هنا يعني أمس هنا قرانا لين هنا هذا الصفحة ها. اليوم. رايح خله. اليوم نشوف من هنا فيها بعد الأشياء. مم. يعني شيء بسيط لك، ما ممكن يعني أنت ممكن تستخدم لهذا المكان في حرف الثاني، وأنت الحين تغير المكان ذا الحرف ها. أنت الحين تستخدم الحرف كذا، ممكن أقول تقول خلي هذا. خله. تكتب خله مم. يعني لهجة كذا، لهجة العرب كذا. خله احنا نقول خلي. خله رهندو. خله هنا. رهندو. التقم. يا تقم يا تقم سيم نفس الشيء اللي أمس إنه ناظر. وريت. ناظر. ديكو. ايش؟ इसे देखो. يشوف بقى सकते नाजर नाजरी. नाजर. नाजर हम किसी चीज़ के मंजर को देखने के लिए कहेंगे. जैसे कोई कहीं पहाड़ों पे जाते हैं, कोई खूबसूरत सा मंजर है, वहाँ पे कुछ शुफ का लफ्ज़ नहीं कहेंगे, वहाँ कहेंगे नाजर. हाँ. या مم. कोई फिल्म के लिए हम कह रहे हैं नाजर. नाजर टेलीविजन देखो इसको. हाँ. उसको नज़ारा مم. करना किसी चीज़ का, जैसे उर्दू में कहते हैं हम कोई खूबसूरत जगह पे जाके हमें इतना इतना नहीं कहते देखो, हम कहते हैं नज़ारा करो इस مم. जगह का. हाँ. इस तरह مم. से उसका डिफरेंट वे में يعني हमने. يعني बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन होता है, मंजर मंजर अजीब. ايه عجيب मंजर منظر عجيب يعني बहुत. मंजर अजीब. ब्यूटीफुल يا हम्म. كده. हम्म. طيب. नाजर देखो في الناظري फीमेल के लिए उर्दू में भी हम नाज- जब जाते हैं तो पुराने जब उर्दू में नाजरीन. आजकल तो लफ्ज़ नहीं यूज़ करते, पहले कहते थे नाजरीन. नाजरीन देखने वाले, नाजरीन और सामईन. नाजरीन. उर्दू में सामईन और नाजरीन. बहुत सारे लफ्ज़ हैं अरबी के. नाजरीन और सामईन को हमारा सलाम कहते थे. यानी हम्म. देखने वाले और सुनने वालों का हमारा सलाम, तो नाजरीन और हम्म. सामईन दैट इज़ उर्दू जो है ना वर्ड्स, अरबिक वर्ड है उर्दू में. वश शुक्रिया. बल्लाक. तुम्हें क्या मसला है, तुम्हारे पे क्या बला सवार हो गई है, क्या मसला है तुम्हें, वश बल्लाक या अखी, वश बल्लाक. अच्छा ये व्हाट्स रॉन्ग विद यू. अच्छा, अरबी जो थोड़े से गुस्से में होते हैं तब ये वर्ड यूज करते हैं. हाँ. खुशबला गया. वश बल्लाक. खुशबला गया. यानी तुम्हारे सर पे कौन सी बला सवार हो गई है, क्या रॉन्ग हो गया, वश बल्लाक या अखी, वश बल्लाक. खुशबला. ओके. अऊज़ु ये बला बिल्लाह. वही है क्या? वो जो बला हम बोलते हैं उर्दू में वही है, वही खुशबल्ला हुआ है. हाँ खुशबल्ला. أعوذ بالله أعوذ بالله وش بلاك ها. ها. ماني مرتاح والله ماني مرتاح يا أخي ماني مرتاح. मुझे I'm not comfortable. I'm not feeling well not. Come here. اوكي. انت ما تقعدي هنا. يلا خلاص خليه هنا. مم. ماني مرتاح. هي ماني مرتاح أي مكان، هي مرتاح هنا. هنا بس مع بابا دائما صح. طيب خلاص خليه هنا. ماني طيب. مرتاح. ماني مرتاح والله أنا ماني مرتاح أي مكان. أوكي أنا ماني مرتاح. मुझे सुकून नहीं है, أنا ماني مرتاح هنا. أنا ماني ما مرتاح. أبغى أرقد هنا، ما أبغى. मुझे यहाँ नहीं रहना लेटना नहीं أرقد. लेटना या रेस्ट करने. ما أبغى أرقد هنا ماني مرتاح هنا. جاي ما ماني ارقد. أرقد يعني रेस्ट करना लेट जाना लिटरली कहीं पे مم. जाके. أرقد. ओके. ارقد. نعم. آه هذا مو مزاح. هذا مو مزاح هذا يعني مو ये مزاح. जोक नहीं, this is not joke, هذا مو مزاح. ترى مو همزة مزاح. معك ترى همزة معك إذا سكت देखो मैं तुम्हें مثلا مزاح किया था. لا لا. لا تصدق لا تصدق ترى همزة معك. م. هذا مو بلعب. هذا مو بلعب. اوكي. هذا ترى هذا زواج مو खेलने के بلعب. लिए. ये هذا. शादी है को खेलने का जैसे ترى زواج مو بلعب. ترى هذا شغل مو بلعب. اوكي. شكلك يعني شكلك تمزح، شكلك تمزح يعني तुम सीरियस नहीं लग रहे. It not looks like serious. شكلك تمزح ترى هذا مو بلعب. اوكي. اترك الباقي عليه. امم
कोई काम जब करते हैं तो बंदा कहते हैं ना कि बाकी मुझ पे छोड़ दो खलास, يلا خلاص اترك روح. باقي اوكي. اترك باقي اوكي ايوه خلاص. اترك الباقي عليه، انا بشوف، انا بتصرف مع هذا شغل، انا بتصرف مع هذا الشغل يعني मैं इस काम के साथ मैं डील कर लूंगा. انا بتصرف. خلاص اترك باقي عليه. وتوكل على الله، توكل على الله، توكل على الله كده، توكل على الله يعني. ठीक है जाओ. توكل على الله का लफ्ज अल्लाह पे तवक्ल करो, लेकिन हम कहते हैं तवक्ल, यल्ला यल्ला روح توكل. توكل على الله जाओ. توكل. يعني इसका ये मतलब उसके लफ्जी मतलब और है, तवक्ल तवक्ल करो, तवक्ल अल्लाह, अल्लाह पे तवक्ल करो मतलब जाओ. توكل على الله हाँ. ترى أمزة معك لا تعلم أحد. जो भी मैंने सेंटेंस बोला यहाँ पे आगे. तरा ترى देखो. زمان. तरा देखो. जैसे उर्दू में हम कहते हैं देखो मैं तुम्हारे से मजाक, वो वाला देखना नहीं, किसी चीज़ को पकड़ के ला के देखो, कोई चीज़ दिखा रहे हैं, देखो वो वाला. देखो ये बात अच्छी नहीं है, देखो ये इस तरह नहीं होना चाहिए, वो वाला देखो. तरा हमजा معك لا تعلم أحد. ترى زمان. देखो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर لا रहा हूँ, تعلمها. किसी को नहीं बताना. لا تعلم أحد. सुकून करो, खुद राहतक. यानी ये हम कहाँ यूज़ करते خذ हैं? जब हमें कोई कहता है हाँ आप हम अब वो यानी आपको कॉल कर रहा है तो आप आगे से रिप्लाई नहीं कर रहे, या आप कहते हैं मैं बीमार हूँ या बिज़ी हूँ, तो फिर आपको कोई कहता है तो आप कह सकते हैं खुद राहतक, طيب طيب خير إن شاء الله, खुद राहतक, खुद राहतक يعني راحتك. خذ راحتك. take your سكون. time, take your time या take rest like खुद خذ راحتك. راحتك. أيوة. खुद राहतक. अभी जो हमने पूछा था आपने, خذ चार महीने راحتك. का यूज़ होता है, दिस इज़ फॉर फीमेल हाँ. مم. सुकून करो लड़की के लिए, خذ खुद राहतक. راحتك. खुद राहतक كده. خذ. خذي ايه خذي خذي. راحتك. يا سلام انت ركزنا صح 100% اكيد. طيب अगर तुम्हारी नज़र में कुछ हुआ तो बताना. إذا طلع شيء معك या إذا إذا طلع معك ترى شيء شيء. عطني खबर. यानी अगर किसी को काम आपने कुछ बोला हुआ है कि जब भी उस काम का مم. कुछ हिंट हुआ, कुछ मिला, कुछ उसका कुछ बना काम का, तो मुझे बताना. تمام. यानी आपने إيه. किसी को फर्ज करें कोई कोई इलाका कोई रिश्ते का बोला हुआ है, कोई कोई ये कहता है कि مم. फलां को रिश्ता है फलाने जगह पे, इधर तला माक शे खबर नहीं हाँ कुछ बना, مم. या किसी चीज़ के लिए مم. इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला है, तो आप कहते हैं अगर किसी बात का مم. किसी चीज़ का पता चला तो बताना इधर तला माक शे खबर नहीं है आतनी खबर. اوكي كده. تستخدم الجملة ذا. كده عندي مبسوط. موضوع. عندي موضوع لك اليوم. عندي لك موضوع، عندي موضوع لك मेरे पास टॉपिक है. عندي موضوع لك للتجارة، لتجارة جديدة مم. كده. لا، أقدم وأي شيء لي. عندي موضوع I have topic. الله يكتب مم. لي في الخير يا رب. कोई काम करने से पहले हम कहते हैं अल्लाह يكتب لي أقدم لي. खैर, अल्लाह يكتب لي في الخير يا رب. अल्लाह खैर में से लिखते मेरे लिए खैर में से कुछ लिखते. अल्लाह يكتب لي في الخير يا مم. رب. الله يكتب لي في الخير يا رب. يا رب الله يكتب لنا في الخير يا رب. يا رب. آمين يا رب. طيب آمين. هذا اللي درس لك اليوم. يعني مم. أعتقد أنه كثير الحرف يعني هنا فيها يا صحيح. لك الجديد، وأنت الحين أنت تعرف ممكن يلي الحروف، بس لكن أنت تستخدم يعني الحين كلامك كل يوم، صحيح. مم. ويعني صحيح. تعدل لسانك لهذه الكلمات الجديد كلها. تسوي تمرين كل يوم صحيح. بس. صحيح. أوكي. إن شاء الله إن شاء الله زين. مارس إن شاء الله.